जय हिंद साथियों, मैं अहमद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन फोर्स एकेडमी। दोस्तों, बरसात होने के कारण से आज का जो प्रैक्टिस है ये पीटी ग्राउंड पे होगा और आप अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको संग संग मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्लैट करो फिर चला रहे बनने को 10 टा चल रेडी 3 2 1 शाबाश।
हाँ सर समझ हाँ এই তো ঠিক আছে তোল এই তো তোল আর গোল এই তো তোল এই তো তোল চল ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোল ফ্ল্যাট হবে না দৌড় হবে হ্যাঁ ঠিক আছে চল আবার ফ্ল্যাট ফেলছিস বাঁ দিকেরটা কেন ফ্ল্যাট ফেলছিস তুই এটা ফ্ল্যাট কেন আমি ফ্ল্যাট ফেলছি নাকি ঠিক আছে এই ফ্ল্যাট যাচ্ছে কি আমার কোনো রকম कोते बोल दौड़ में इसका दो बेनिफिट आपको होने का एक होगा कि रनिंग के दौरान आपका ये जो पूरा पाँव ये स्टेप आपका जो खुलेगा तो ये वाला यहाँ पर जितना इजी रहेगा आपका स्टेप उतना ज़्यादा नंबर 2 आप जो पुशअप करते हो तो এখানে একটা ভাঁজ পড়ে ये একটা ভাঁজের একটা চেস্টের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় ল্যাট প্লাস আপার লেগ রেডি 3 এখানে 4 3 2 1 this one yeah पूरा हाथे ऐसा सामने से सीधा 3 डान पाते के शुरू करता चल डान पाते के शुरू डान पारे 3 2 yeah start देखो Ôi